Kanyete! Oh, sir! Oh, dire, lingkod na. Unsa man imong short? Doon naman na masipil. Na nadaot na gina sa si Macdo ba? Si Kaog Macdo. Tanawa na ko na oh. Di na masuod imong karsones. Pag inyay mama, pag-order og uniform line ha. Ah, sis, dako ng tiyan ay. Ay, lagi si Kaog Macdo. Sige na kag-request Macdo. Lalingkod, sit down, sit down. Inyay. Atong leksyon karon. Lihok ka. Moves, lihok. Nganay tingog. Oh. Okay. Buta sa imong bagay. Hindi pa kay bago, yellow. Di butang. Mahugaw. Okay. Bag yellow. T-shirt yellow. Ang panit yellow. Nya ang naong yellow. Ang sipon yellow. Papaumot baon. Ah, gaya na. Magsugunod ta. Sugunod ta klase dyan. Okay, basa. Paminaw. Padool din, padool gamay. Padool. Na. Dool. Basa. Te basa ne? B. English na. Ba. 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 Baba. Papa. Baba. Baba. Okay na na. Ma. Ta. Mata. Oh, very good. T. L. TL. TL. Oh, wala. TL. Oh. Lo. Bot. Lo. Bot. Lo. 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 Bot. Lubot ba? Lubot. Lubot. Oh. Lo. Bot. Long. Oh. Long. Oh. Okay, sugod ta. Sali po ta sa sounds. Barog. Sa sounds. Barog. Stand up. Ata barog ha. Baba. Unsay sound sa baba. Sound. Ba. Moves. Baba. Lihok ba? Lihok. Unsay lihok? Lihok. Kaya nana. Ba. Ba. Ana. Mata. Lihok sa mata. Tarunga. I-moves. Sounds. Oh, mata. Na. Unsaon? Oh. Sa tiil. Lihok. Lihok. Unsay lihok still? Oh, mao na. Lubot. Very good. Ilong. Okay. Sabo loy. What is move sounds ilong? Sabo ni estudyante in town oy. Sabo ni estudyante. Gawas mong sipon. Pinis na sa atong leksyon. Pauli sa inyo ha. Paghugas og sipon.